देवा हे ले शंका सिंदूर हेटा को कविता मथारे फिंदेई दे अरे ले हे नाए बापा नाए हे पुते भाई को बाहे पारी बिने कहीं के बाहाई पारी बोले हे मुझसे कथा कहीं पारी बिने बापा ठीक अच्छे तू जदि बाहा बोले थाने लोक लज्जे सही बंचिबी कहीं के हाजी वो आत्महत्या करेबे नहीं हाँ वो आत्महत्या करेबे नहीं बाबू नहीं ए बाबू अब भूल पाए तुम जो कहीं जीव देवते सकाशी दर मो कविता पिंधे देवी बाबू कविता पिंधे देवी देव बाबू दियो ए कविता अलो आ कविता नाए अलो आ ए बाबू दियो बाबू नाए मुझे बाहे पारी ये पड़ी दबा ये पड़ी क्या है हे वीरा अरे सबूत जाके देख लो मैं तुम कौन कहबी ताको ताको मो सिंदूर दे निचर करे छे ए दबाए को कहला तक तो सिंदूर दे बाहर जाई छो अरे मो पर तो फल पाए हे वीरा अरे वो परिस्थिति पड़े ये सब करबा बाध्य है छे पत्थर तो परिस्थिति शिशुरे मते फल पाए पुरी तो यार को बाहर गलो कई गलो रे अरे क्या है के हे वीरा अरे मो कथरे बुझो चेष्टा कर वीरा अरे बुझो चेष्टा कर और तो बुझेबो कौन तो बुझेबो सब तो निज आखिरे देखी सारे थी तू यहाँ को बाहर जाई छो नहीं वीरा नहीं हे वीरा अरे तू जाते खेल सब मेछा सब हे वीरा अरे मो तो सिंदूर देचे सत किंतु आम संपर्क भाई बहन संपर्क सब मिथ्या हेलो सब मिथ्या ए देवा उधर के अन्याय करिथिले रे कई तो बड़ शास्ति देलो अरे क्या है के नाए भावने तेरे तो बार किसी दोस्ता नाए चुप कर तोरी पाई के बड़ो तोरी पाई अरे बहुत वक्त तो छोड़े नहीं सारी तू चलिए तो सोपाई दबा को दबा सेदिन केते मिठा कथा कहलु केते बड़ सपन देखलु शिशुरे अधा बाटरे आनी तो मत ठेली देलु बहुत भल कलु रे बहुत भल कलु तोपरे बहुत माने बात पड़ेबो अरे देख रे राज्य काले पहला बात को देखो अरे भलो पाइबे चढ़को पुरी बा हेबे अन्य चढ़को सीधे पर तो कहती भलो पाई बने के बेटा को अति से हो ममता दई सही भलो पाइबा से भलो पाइबा दे से पद हरिबा
मिछ मारे भाई मीरा अरे ए मीरा अरे तू कौन पागल है जाइछु पागल है जाइछु तो ए मीरा अरे सेदिन मु तो जति के भलो पाउथिले आज भी मु तो सत्य के भलो पाउछि मीरा भलो पाउछि मिछ नहीं लो मीरा सब मिछ तो मो भलो पाइबा को प्रतारणा करिछु बहुत भलो कलु रे बहुत भलो कलु ये पा वो तो तोरो ए पारेले दे यारी सहित खुशी रे रहे बोदपा मीरा मो कथारे सुन सुते दबा ए मीरा अले मो कथारे सुन मीरा तू एठार जाई चिठारु तो मोह ए मीरा तू सबित कहरी मीरा तो मोह केबे भी देखै बोदे मीरा नहीं भाभी दबो ए मीरा तो मीराटा मीरा ए मीरा तो मीराटा जेठारो मरे जाए छे मरे जाए छे तो मीरा मरे जाए छे प्रेमर दुनिया साथी एते मिठा बोली तोते देखिलु तो कौन सब गठी गला मो तो बरर बाबू को घर बरे धरे घुरी बोलुतिली तो काहे से पिला मोर बोली कहलु अलो से कथा कहि नथिले मामू तते जीवन मारी दे थाते मारी देले मो मर जाय थांते तोर कोन जाय थांता अलो केमिति कहि न थाते केमिति अलो ए पिलाटी दिनरु तुम तो बड़ भाई परि मानुचो आ मामू तो पे खाइबा आड़ी देले लुचे लुचे मते दउथिलो आ कळकर मुक्त करबा कोन मो कर्तव्य नथिला ताले जानी गली मते को पाइबा लो परे मो मतारे सिंदूर दे अलो नाही मते निछर करी नेलु ना अलो नाही लो मते ऊपर कण तोरे एथुला बयला ए पकड़े ए तमर पापा कथा कोन आलो अलो कोन अलो ए अभिनय करबा पाइछला तो मथारे मो सिंदूर दे देली किंतु 7 जन्म जाए तुम भौड़े के रही बोलो मो भौड़े किंतु तो अवस्था कण अब जो छो तो जीवन दे भल पाउतिला से तो तते घृणा करी चले गला अलो सत को न जानी से चले गला जो दिन सत को जानिबो से मते निश्चय भल पाइबो निश्चय अलो भीतर को चा अलो भीतर को चा ठीक अछि ठाकुर मो जीवन सत तुम्हारे परीक्षा करो काहे के ठाकुर काहे के मामू छोर कल को पूछवा को जाए आज वो प्रेम को हटाई देली मेरा कौन के मत भल पाइब
ନା ମୋ ପ୍ରେମ କହୁଛି ସେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବ अरे तुम्हें कौन कल एक रही तो तुम तो सबको दांडरे पकड़ लाम कर देलो अस बिकार सहित मीरार बागर राज्य लेके मिती राज्य बछड़ा मो पाखरे किसी उपाय नथिला माया मो राज्य एई नथिले मेरा आत्महत्या करथांता मो निज झीटा को मु मारी देइतांती केमिति बाहागर रे मु केबे राज्य बिनी तुम राज्य बाकू पड़िबो माया मेरा से पिला को आनिबा को जाईछि औ से माने आसिला परे तांको बाहागर ही करबा को पड़िबो तकड़े लाज नाही ए बाहागर रहिबी ना बाबा ना मु कटक पळैबी पापा अरे मो मीरा तू एका एका चली आसिलु जी से पिला काई पापा से हसी बदे पापा तो माने से ओ छोड़ो तो भाई जाई छे बाबा मीरा तू है को को ऐसे बदे के बेदा मीरा ताहले भी कौन हबो रे मां एबे कौन हबो कौन आपा बिकिची पाए नहीं वो पण जनका सहित यार बाहागर करी दिया ना माया से कथा हे परिबुन आलो मा मीरा से चंद्रमान रो चंदन सहित तो बाहागर ठीक है औ तो सेठी बाहबो पापा ए प्रभुर जो ठीक हेबे वो सेठी बा हेबे बापा सेठी बा हेबे ठीक अछि आसंत मास शुक्ल पक्ष सप्तम तिथि रे तो बाहागर ठीक है औ तो सेई दिन बाहबो चाल मां चाल गोटे किला परे आ गोटे किला माडी आसछि से दोनो से मीरार बागर ले तो अब किति पाई पारिबुनी ना जेमिति लेबी से बागर मते भांगी बाकबो आ मते भांगी बाकबो हेलो मायावती तोर कोन हैला किलो टेंशन रे पूरा पानी भारी पड़चे बारे काढ वो कथा सुनले तोरी पानी बाहरी पड़िबो हेलो कोन आइची सेई कथा कहूनु मीरा तो पिला भले पाउतिला तास मीरा रे बागर करिबा पाई ता बाबा राज्य जाइतिले किंतु से पिला रा गोटे जग बा हे जाइची ना ताहेले तो मीरा हम नागा को बाहबा मैं बाध्य हे जीवो नहीं एते खुशी हट लेबे से चंद्र बारी चंद्र को पापा ना बिसिराने से मेरे मत छाड़े अनुका को बाहे जाई पारिबने सब कथा तो हे गलानी और तू कोन ताड़ी पकई बुझे से चंदन को बरस से पूर्वरो मौत को मार के शेष कर देबे तू सया कर जत शीघ्र पारछो से चंदन को मारी दे बढ़िया कथा जमा लेट करना चल कामटा आरंभ करिबा ओ चलो डाडी हो चलो मिछर सिंदूर दे मो कलंक को लुचेई देले हेले ना मो एते बड़ पाप करि पारिबिनी हाँ मो करि पारिबिनी मो पाई दे मो पाई काई की
ମୋ ପାପକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇବ ନା ମୁଁ ଆଜି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ହଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। কবিতা আরে হে বা কবিতা কবিতা আরে হে বা কবিতা ওহো ঝিওটা গলা কুয়াড়ে সকালে বাহারিকি যাইছে হে যাই তার দেখা নাই ତମ ଝିଅ ଫେରିବନି ମଉସା। ତମ ଝିଅ ନା ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଛି। ତମେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହ? ମଉସା ତମ ଝିଅ ନା ମରି ଯାଇଛି। ନାଇଁ! ମୋ ଝିଅ କେବେ ମରି ପାରିବନି। ଆରେ କାହିଁକି ମରି ପାରିବନି? ତମ ଝିଅ ମାରି ନଦୀରେ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି। ତମ ଝିଅର ଶବ ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମଉସା। ତମେ ସତ କହୁଛ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୋ ଝିଅ ମରି ଯାଇଛି ବୋଲି? କିଏ ତାକୁ ମାରି ଦେଇছে? ଓ ବଣଜା ଦେବ ତୋ ଝିଅକୁ ମାରି ନଦୀରେ ଫେଙ୍କି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାଖେଇ ଦେଖିଛି ମଉସା। ମୋ ବଣଜା ଦେବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବେନି। ଆରେ କାହିଁ କରିପାରିବନି? ତମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ଝିଅ ତାପରେ ବାଧା ଦେଲାରୁ ସେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ହଟେଇ ଦେଇଛି ମଉସା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଏ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କୁଳାଙ୍ଗରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମାରି ଶେଷ କରିଦେବେ, ମୁଁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କହିଲି। ଏବେ କଣ କରିବ? ତମ ଉପରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ମଉସା। ଦେବା ଆରେ হে ଦେବା ଦେବା କଣେଛି ମାମୁ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଚୁପ କର, ডাক না মতো মাবু বলে। ମାମୁ কুলাঙ্গার তু ମୋ ଝିଅର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ତତେ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି। ଏ ମାମୁ দেখ ମୁଁ তোর କଣ କରୁଛି। ଆଜି ତତେ ମାରି ବାଜି ପଡ଼ିଲେ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି। ଏ ମାମୁ କାହିଁକି ମତେ ମାରିଦେବେ? କେ ଭୁଲ କରିଛି ମାମୁ? କେ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଉ? କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ନାଇଁ ମାମୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରି ତାକୁ ତୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମାରିଦେଇ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁ ନାଇଁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ଏ ମାମୁ କେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଉ କବି ତ ମାରି ଫେଙ୍କି ଦେଇଛି ବୋଲି? ଯିଏ ମତେ କହିଛି ସେ ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ବୋଉ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ନାଇଁ ମାମୁ ନାଇଁ। ଆରେ ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ବଗରେ ତତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲି। କେମିତି ବୁଝେଇବି କୁଳାଙ୍ଗାର ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମାମୁ? ଆଜି ତତେ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି। ବାବୁ। দেখ ମୁଁ তোর କଣ କରୁଛି। କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଦେବ କେମିତି ମାରିଛୁ? କାହିଁକି? କଣ କରିଛି ସିଏ? এই বেঈমান ମୋ ଝିଅ କବିତାକୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଭାଇ ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗର, ତୁ ମତେ କେତେ କନ୍ଦେଇଲେ ତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ହବ? ନାଇଁ ମା ନାଇଁ। ଏ ବା ବାବୁ ମିଛ କହୁଛି। ବାବୁ ମିଛ କହୁଛି। ମା କବିତା ପରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମାରିପାରିବି କେମିତି? ମା କେମିତି ମାରିପାରିବି? ଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ଝିଅକୁ ତା ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମାରିଦେଇ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗର,
କେଉଁଛ ଘରେ ମୁଁ କଣର ଜନ୍ମ ହେଇ ତୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ ଆରେ କାହିଁକି ସେଇଥିପାଇଁ ହରାମ ଜାଦାକୁ ମାରି ଦେବା ଉଚିତ। କୁଳାଙ୍ଗାର ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କଣ କରୁଛି ଆଜି ତତେ ମାରି ଜୀବନଟା ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି କୁଳାଙ୍ଗାର। ଏଇଟା କଣ ଜଗା ରାଉତର ଘର? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଇନଫରମେସନ ପାଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ହଁ ବାବୁ ହେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ହଉଛି ମୋ ଭଣଜା। ହେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଫିକି ଦେଇଛି ବାବୁ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏସବୁ କରିବାର ଛୋଟି ଲୋକ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି କହିଲା ବାବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ହାଜତକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ସାକ୍ଷୀ ଧରି ଥାନାକୁ ଆସିବ। କନେଷ୍ଟବଳ ଯାଅ ଆରେଷ୍ଟ କର। यस सर। ସାର୍ ହାଜତ କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋ ମା ସହିତ କଥା ହେବି ସାର୍। 2 ମିନିଟ୍ ସାର୍। ମା ଆଜି ତ ପୁଅକୁ ଯୋଉ କୁଳାଙ୍ଗାର ବେଇମାନ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା ନାଇଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଲୋ ବା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନି। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଲୋ ବା ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ। ହେ ବା ତୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ ବା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। क्षमा करे ଭାଇ তুমি କଣ ଭାବୁଛ ଦେବା କଣ ସତରେ କଣ କବିତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି? ନାଗା ପରା କହିଲା ଏସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ବୋଲି। ସେନାଗା ସତ କହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବି ପାରିଛ କେମିତି? ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଗଲା କୁଆଡେ? ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ରହିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। କାହିଁକି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ? କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅଟା ତମ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଝିଅ ପାଇଁ ତତେ ବାଧୁଛି ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ମତେ ବାଧୁଛି। ଆଉ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଘରେ ରହିବି କେମିତି ଭାଇ? ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମମତା ଏ ମମତା ମମତା ଏ ମମତା ମମତା हे भगवान हे सब कौन है गला मत छड़ी आज समस्त चली गले वो भी कौन करीबे हम कौन करीबे। तुम गोटे शिकार को शिकार करबो आउ देखुच कौन बे मारो बे हम जा देखो ए मारो बे सड़को ए मारो सड़को।
ଭାଇ ଏ ହରମଦାଦା ଶେଷ ଯାଇଥିବେ ଏବେ ସେ ମେରା ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ବେ ଭାଇ ଧର ବେଡ଼କୁ ଲେ ବୁଥା ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଆମେ ଧର ମୁଁ ସିନା ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ନେବି ସେ ନାଗାର ପ୍ରତିଶୋଧ ହଁ ମୁଁ କେମିତି ନେବି ନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମତେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେ ନାଗାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇକି ରହିବି ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ନା ପାଦ ଦିଟା ଯୁଆଡ଼େ ନବ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି ହଁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି କିଏ କିଏ ଏଠି ଶୋଇଛ ଆରେ ଉଠ ବାବୁ ଉଠ ଆରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ହବ ହଁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଆରେ ନା ଆକୁ ତ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆକୁ ଚେତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଚେତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ପାଣି ହଁ ପାଣି किए तमे मते टिके मेडिकल नहीं जाई पारिबो ठीक अछि बाबू मु तुमको मेडिकल नहीं जिबे चलो चलो
आज हूँ मो बाहाघर और किसी समय पर बाही मो शाशु घर को चली जेबे कौन बाहु करी थांती बापा को कथार राजी दबा छड़ा मो पाखे किसी में बाट नथिला हो एटा बोधे मो भाग्यर लेखा मो भाग्यर लेखा माँ मेरा आउ किछि दिन परे तो बर आसीब आउ तते एटारो नेकी जीव सतरे माँ तो बापार कथा को पचरे पकई तू शाशुघर को चली जीव एक कथा भाविला बेले को मो छाती फाटी जाऊँगी कौन करिबा या तो विधिर विधान मो तते आशीर्वाद दौची रे माँ तू शाशुघर को जाई सुखरे रहिबु खुशी न बछड़ा खुशी न बछड़ा मो पाखे कौन अच्छे बापा मो खुशी हेपी दे सब दुख सुख को भूली जाई तो आपण को कथार मो राजी है खुशी न होई कौन बाहु करिबी से चंदन बहुत भल पिला रे माँ से तते सारा जीवन सुखरे रखिब हया बरजात्री केते बेले आसीबे पंडित कहलेनी लग्न समय गडी जाउची सतरे तो ए बरजात्री आसीबा एते डेरी होउची काहे की नमस्कार समधी नमस्कार अरे समुदी अपन एका एका चली आसिले जी बरजात्री काहे कौन करी समधी मो पुआ आ एगरे बरजात्री साजी आसी पारिबो काहे की समुदी काहे की आसी पारिबेनी काहे कि ना 4 दिन हला से ए घर छाड़ी कुआड़े चली जाईची जे ताकू जते खोजिले भी पाई पारुनु थाना रे जणैतान तो पुलिस भी बहुत खोजा खोजी कला समधी हेले पाई पारिलानी किंतु ता रक्त लगा ड्रेस आनी आम हाथ रे देला ता माने चंदन पुलिस कहवा अनुसार ताकू किए मारी देइछे नहीं समुदी नहीं ताहले ताहले मो जीवर अवस्था कौन हबो समुदी कौन हबो मो जीवर अवस्था मो पुआ को हराइबा दुखरे मु भांगी पड़िची समधी मु आउ किछि कहि पारिबि समुदी मु आसुची समुदी हां मु नहीं जाओ नहीं जाओ कौन हबो माया एबे मो जीवर अवस्था कौन हबो कौन बापा जेड़ा तो मंगुला सारलानी जेमिति लेपि यार बागर करबा नियति जरूरी भाड़ुओ पानी रे गादोई झीटा मंगुला हे जाइछि औ मंगुला झीर जदि बाहागर भांगी जाए ताहले हमें बंचिबा केमिति ए पापा ए छोटे मंगुला कने छोटे बच्चे पारी बते ताहले मो आत्महत्या करि देबे बापा आत्महत्या करि नहीं न नहीं मो बंची थाउ थाउ मो तो मरिबा को देबिनी लो हां मो तो मरिबा को देबिनी विनय भाई एते टेंशन होबा बदल रे मो कथा टे सुनिले हुअंतानी ता माने तू कौन कहबा को चाहू झियोटा मंगुला रे तो कि आउ ताकू बा हेबेनी तेणु मो पुओ नागा सहित ता बाहागर कर देले हुअंतानी नहीं पापा नहीं से नागा सहित मो जमारू बा हेपी दे मो पुओ कोन कांदुची गइला बा हेबिनी बापा देख मंगुला जी को ए समाज कलंकिनी बोली कहिता औ तो जदि बा हबुनी ताहले हमें बंचिबु केमिति रे मां हमें बंचिबु केमिति से नागा बहुत भल पिला रे मां तो ताकू बा हे जा मो तते हाथ जोडुची रे मो तते हाथ जोडु जाई पापा जाई अपनो पड़े हाथ जोड़ीबे नहीं पापा
ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ସେ ନାଗାକୁ ବାହା ହେବି ବାପା। ବାହା ହେବି ମୁଁ। ନା मीरा चरण ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଯାଅ ଯାଅ ନାଗାକୁ ରେଡି କରାଅ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସାରିଦେବ। ହଉ ସାରିଦେବା ଆଉ। ଚାଲ ମା ଚାଲ। ଯା ହଉ ତମ ଦେବଦୂତ ପରି ଆସି ମୋତେ ମେଡିକାଲରେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ, ନହେଲେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତି। ତମର ଏଇ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ? ଆଜି ମୀରା ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ତମେ? ତମ ପରିଚୟ ଦେଲନି ଯେ? ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି, କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ ମାନେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଗୋଟିଏ ବେସହାରା ପାଇଁ କି ଠିକଣା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏ ପଦ୍ଧତିଟା ଚୁଆଡ଼େ ନବ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି ବାବୁ। ତମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ? ତମ ଘରକୁ ଯିବି ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ କି ପରିଚୟ ନେଇକି ରହିବି? ତମର ପରିଚୟ ଦରକାର ନା? ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ଦେବି, ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବାର ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଅତୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନି ବାବୁ। ତମ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ ମାନେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ ତମ ପରି ମଣିଷକୁ ମୁଁ ହାତ ଚଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ପ୍ଲିଜ ମନା କରନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଏଇଠି ରହିବୁ ନାଗାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବି। ହଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବାହା ହେବି। ହଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବାହା ହେବି। ଆରେ ଏମିତି କଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେବି ବୋଲି ଭୟ କରୁଛ ନା? ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି ମଣିଷ ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଧୋକା ଦେବିନି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ। ଓହୋ ସୁନନ୍ଦା, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହ। କେମିତି ଚୁପ ରହିବି? କେମିତି? ମୋ ପୁଅ 4 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରିନି, କେମିତି ମୁଁ ଚୁପ ରହିବି? ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆରେ ପୋଲିସ ପରା କହିଲା ଆମ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆମ ପୁଅ? ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ କେବେ ମରି ପାରିବନି। ତମେ ଦେଖିବ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ହଁ, ଫେରି ଆସିବ। ତମକୁ କଣ କହି ବୁଝାଇବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା ମୋ ପୁଅ
कुआड़े चली जाइतिलु रे धन तोते झुरी झुरी मु मरी गली एई देखो मो पुओ फेरी आसीची हाँ हाँ सी फेरी आसी अरे धन तो बापा कौन कहथिले जानिचु तू कुआड़े मरी जाइचु बोली ହଁ ମା ଆଜି ମୁଁ ମରଣ ମୋହରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛି। ସେ ମୀରାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କବିତା ଆସି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମା ସେ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଲୋ ମା ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ତାକୁ ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ। ତୋର ଏ ଋଣ କେବେ ଆମେ ସୁଝି ପାରିବୁନି ରେ ମା। କହ ଏହା ବଦଳରେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁ? ସେ କିଛି ଚାହେଁନି ବାପା, ସେ ଗୋଟେ ବେସାହାରା ଝିଅ। ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ତା ପରିଚୟ ମାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ପରିଚୟ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଛି। ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ବେସାହାରା ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କେମିତି? से जहाँ भी हो मो पुअर जीवन जे बंचेछि माने से हिम बहु हब ହଁ ରେ ମା ତ ମଣିଷ ପଣିଆରେ ଆମେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ଠାରୁ କେବଳ ତୁ ହିଁ ଘରର ବୋହୂ। ହଁ କେବଳ ତୁ ହିଁ ଘରର ବୋହୂ। ଚାଲ ସୁନନ୍ଦା ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲ। मीरा मु जानी मो तो पसंद नुहे हेले भी हम बावड़ बोधे हम भाग्य थिला। अरे कुह मते बैगन तमे खुशी तो कौन बाऊ करेबे सब दुख सुख को भूली जाई तो आपणक हाथ धरिछि आ खुशी न है कौन बाऊ करेबे। हे डार्लिंग तब तोर कथा गुड़ाक अरे काहे कहचो आज आज बासर राति ए चिलमिर रातिर रंगीन मुहूर्त रे जीवन रे एक नया कहानी लिखिवा। रस रस ना रस मीरा अरे कौन अछि आज हम चौटी राति शेषर मतलब ठेली दो अरे काहे के तोते बड़ा इच्छा नाही बापा को पाई मो तो बाहिची तते देखिले मते घोड़ा लागत घोड़ा। वाह मीरा वाह भल कथा टे कहलो। अरे मो भी मो निज तार बाहे निलो तो बप्पार संपत्ति पाया भाई मो तो बाहे छी आ तो बप्पा कहछि मोर रक्त तोड़ पिला न हेले से मत संपत्ति देबनी तेणु आमे सब रखिबा को बाध्य। ताले इथपाई तू मते बाहिछु ना फलर कोछि ठारू मते चिबाक दे देवी नहले के फल बनी कोछि आ तो सत पड़ मो संपर्क रखिबी सेटा मो बंची थाउ केबे भी संभव नहे। अच्छा ए ताल तो शेष निष्पत्ति अरे मो कहछि ना आज ही तो तब संपर्क हब अच्छा जो भल न हले जबरदस्त हब। ए देख मु तो कौन करछि अबे हराम तदे अबे साला
মীরা এ হারাম তাহলে আত্মহত্যা করতেলা তা বাবা চাল করবা করবা कॉलेज ना का आज पूरा रात्री पार्टी कर चुका है की सब खबर देते पेয়েছে मेरे मत सबर মনে করছিল মুখে তার জবরদস্ত করছিলে কিন্তু কিন্তু मेरे अंदर छोरी मारे मारे ये कौन करू रे 12 বছর তপস্যাকু সুখ পর শেষ করদেলু এবে তা বপ্পা জানিলে কোন হব कौन आप जाय बताय जायची तो ते सिरपार का लास्ट कोटी नाही पकायते असं ता बाबा कता बो बुतीबी अच्छा जल्दी आसो अरे आसो जल्दी आसो নাই এটা আমার ঘোড়া পান্ডরি এ পান্ডরি রে ये कोलिया তোর সুরকুনা নাইলা ইবাটিয়া তোর সুরকুনা নাইলা এ পান্ডরি কাই কানে কা টেন্ড কা মুতলা আছে কি না না শুনে তোর সুরকুনা নাইলা কেনতা করবু পান্ডরি আইলা গাই মই না জানি যে সুরকুনা না খাইলা এ ছোড়ু ভাই না কেনতা করু কো কেনতা করু নাই দেশি বেগাই খাইবাটা দেশি আন্ধ্রা বাটাটা রসগুল্লা আনলাছে তোকে অধিক দেশি মকলা বোনা দেশি নাই মোকে অধিক দেশি তো কোনা দেশি আল কেনতা করু নাই মোক আল কেনতা করব এ বউ মোক কোন দে লুচা বউ কোন দে লুচা কোলিয়া আমার বড়াই লগে যে বসি রাজা মোর মারান তোমার বড়াই আগ তু কল চার কই দেইছি এই দিয়া তোমার কলিয়া আছে বলতি এ বমুনিছি কেন দাল কর খাইবে রে কোলিয়া হ্যাঁ আই বস্তা ভিতরে পুর এ পান্ডরি আই এ বস্তা ছোড়ু ভাই কানে স্মার্ট দেখি দা গায় কোন লাগলু রে পান্ডরি কোলিয়া দেখনি এডক সুন্দর পিলা মোরাই বাকে আগ তু পান্ডরি রে এ বড় চারাক জানে তো না ডাকলা নি না কেনে উঠি গেল না পান্ডরি এ বউ আলদার বেকি বাস্ত দার র মাপ কর বিটা মোর মার হইলে কেন দাইবি এ গাই এটা কই বিটা হলো এ বাস্তা মাপরো মকলব র কিয়া কর তোকে কাউড়ে পেনম দেবী লান্দা দেবী সলব দেবী এসি দেবী দেশি দেবী না পারলে কুকুড়া মাংস আই কাড়া কুকুড়া কাঁচা ওর দেবী দার বেক দার পান্ডরি ওহো এটা কেনে গেল না আমার পান্ডরি এলাকা নাই ভুক সোস লাগছে পানি গুড় দেব তো খাইতি আলে কোন রাট হইলা নি পান্ডরি আই বেচরা রা তুই আইলিস কি সুরকু না তোর দাদি আসি তুর্কি আইলে কেন না যারে দিসা রে? খাইতে রইছি হ্যাঁ তোর কান টেন্ড কা মুতলা আছে কি না শুনুস নাই রানতে রেলি হ্যাঁ, রানতে রেলুস এ হেলে কাইসা খুলছ পান্ডরি এ হ্যাঁ কাইসা রান্দুচুস আমট রাঁধলিছি আমো রান্দুচুস এ, এ। বড়িয়া এলাছে ওই যে পান্ডরি কাইলা মুই আন্ধ্রা গলা তান নেন্তরা কাবাটা বুঝুস কি ये सीधा कोइलुस नी হ্যাঁ? ये का दिन राती को बट्टा फिरेली काई হ্যাঁ এন্তার কইলে মোক বড় সারদা লাসে পান্ডরি ओय जे सुरकु হ্যাঁ आ तुई तो कुली जाई रेलुस की হ্যাঁ যাই রেলি আগা आले मोर पई काय काय जान देलुचुस তোর কাজ জান দে তেলিস পান্ডরি বুঝলিস কি নাই হ্যাঁ। আই বাটে শালি মন সকে জিকি দেবার নাই काय काय नाही নাই নি কাবরা চিত্রা উল্লি দেখা নি এটা দব চুন মন লেগুলা আছ এন্টার মন করবার পান্ডরি না করবার কি নাই তোমার নানি লাগছি বলি বল মুই কেতে মনা কলি মিশা না বুঝলাই আই কিনে মুই জিবি বে বলিয়া এমতি উঠিয়ে দিছি আরে
হয় পান্ডি বই সস কলান রে মুখ পানি গুড় দে তো পানি গুড় দেবি হয় কাই মার সস কলান আলে আন দিবি চিরা চানেরা বসবিতা বসবিতা চানে চের কাই মার ময়লা আইলা চেরে কাটে ওচা কাইটা রে এ ওচা দিল ওচা কাই তো পেন ময়লা যাইছি না আন্দ্রা তালু কেতে সুন্দর বুট সুট লাগি রেলিছি পানি কেন দেবে কাই আলে পানি খাইবো হয় পানি খাই টান দেবি চিরা হালান দে sangara sangara टोटी टूटा सुखी जाते रहा पांडरी ए बास्ता भीतर काटे पड़े लुचूस আইসিটা কি এবার লুদ লুদা এবার টাটুয়া আইসিটা হ্যাঁ আমার চানি উপরে পল রেলা কুমডা কুমড়া এ পাট পাট গোল কাই মার বাসনা পাড় পাড় গোল রে পান্ডরি এলাকা বাসনা নাই কলানি আকে নাই কুইলা কুইলাটা আমার খত গাদাই নে ফিংবি আর নিমান নিমানটা সাঙ্গাইবি জীবিতা হ্যাঁ জি পান্ডরি তুই কাই পারুস বে পারি পানি কালি খাইবে বপলিছি আন্দ্রা কাই সাটা বাটা কাম করার পান্ডরি জিবি আই কলিয়া পাড়ি তেলা কোম্পানি কেতা না সুরকো কাই মার বহুত রে পান্ডরি তোকে তো কইলি না পারুস বললি মুই কুইলা কুইলাটা নে ফিমি বলি কি যাইতে রেলি না একা তো উল্টাই দিবি তা বলে উল্টাই দিলি বেশি বজ গলা না এ তোর যা ফিমি বে কিং বুঝবে হ্যাঁ ফিমি কুইলা কুইলাটা ফিমি তো আর নিমান নিমান সাঙ্গাইবি জিবি গালনি পান্ডরিয়া কেতা না সুরকো বড়িয়া পিলা পুলাত রে বরিয়া বিলা বড়িয়া পিলা হ্যাঁ কোনদির বরিয়া বিলা কোন তীর বড়িয়া পিলা কি মুখ কাই জানা এর দিকে লাগা বাল লাগাচ্ছে এর দিকে লাগা কোনা কোনা হাত দে বনি রক্ত বার লাগে দেখতে না আল কেতা করবি কত হ্যাঁ আল কেতা করবি কেনটা করবি মোর ট্যাঙ্ক কেনে মোর ট্যাঙ্ক কেনে হাত তোর ঠিক আছে মোর ট্যাঙ্ক আছে কি তাকে বাল কে দৌড়াইতে মারবি কলিয়া তুই কি রে হ্যাঁ বড়িয়া বিলা বলতে হ্যাঁ চিনু নাই কি বারিয়া কোনটা লক কোনটা তোর বাল বসরা আগে দিলুস তোর বাল কে দেখ আমি বারিয়া বলি রে মোর বাল দেখ হ্যাঁ তোর মোর বাল দেখ তোর বাল দেখ কেনটা না দিছে মোর মার আতু তা ভাঙতে মার দিলুস যে ভাঙতে মারবি এ দে কেনে সরাই হাত দিবি আর কাট তুই লোক নলা করে কাই কিনে ফুরে বসে কলিয়া এ দেও না না হ্যাঁ কায়লা মই এবাটা আইতি রইলি আইতে রইলি। তোমার গড় গড় দেখ লিক কই রাখনজা হ্যাঁ কইরা মোর গা মার চিকনু চিকনু এলে আমর তা লাগরা বাড়ির কুকুড়া এ আরে কার ঘর নাই এতে গুড়ি লোক ঘরে নাই তোমার ঘরে আগে পড়ছি সেক্রেটারি রইলা দেখ রে কলিয়া না তোকে মোরটা এ না না রো এ গো এই ছোটু ভাই না বাটে মোর রেছি না যাই দেখা বড়ে মারা মারলি আছে পান্ডরি এ পান্ডরি না দেখলা পর মুই আর ডাপিয়ে এসি আছে কাইটা এলা সব লোক তো দেখি সর লাইবে আর কাই তুই ডাপিয়ে চুস এ দে শুন রে পান্ডরি কলিয়া ডাক করতি বড় নাকড়াই তেরুস নাকি তোরাতে বেশি নগরি আছে এ দে নাগরি বল কোন আইতে আকাইলো তো এ দে আগি লো কচকি দেবি আগুকা ফুটি যাইছি ফুটি যাস তোকে না ছাড়ি দে কাইটা করবু তোকে মারি দে কাইটা করবু
सुरकु आइलो माजी को डुल्ला हैं आइलो माजी को डुल्ला कौन ले गए ना देखुस ना आइलो माजी को डुल्ला सुरकु कौन ले गए ए दिले गे हैं आई मोरला चिकन तारले जाय दे नहीं आई बाटे नहीं ये दी बाटे ये बाटे नहीं हाँ। आ दे बाटे हैं मुझे भी जे तू ना ऐसा तो नहीं साली तू जा की ना के जाने विशाल उसमें नहीं साली तू जा आजकल माझी मन गारंटी ना नहीं साली तू जा की ना जाय देखि हां जाय दे मान नहीं ना को देखला नहीं पांडरी केंता आला देला आचत काय के देलाचक देला आचत तार पेटे बंग बंगा बोनी गोसरी गेलानी आई मोला चिकन ता केन तार की जु गाडी नहीं फिंगी दउ हाँ? गाडी नहीं फिंगी दउ देखि देखु त काय अरे देखि देख जीवन आचिक नहीं देखि देख ती देखि जा नहीं नहीं मुई ना चाहिए जा बेगा मी तू ना चाहिए तू या कर जा आ काय आ ये सुरकु ಎಂತ ಎಲ್ಲ ನೀ हेला नी ಏ हेले आमर सुडु गोर मेडिसिन नेउ ಏ आमर सुडु गोर मेडिसिन नेम ಆ ಮೆಡಿಸಲ್ ನು हां मेडिसिन ಅಲೆ ದೊರಲ್ಜು दर ದೊರಿ ಬಾರಿಸ್ ಕೈ हां ಅಲ್ಲಿ ದೊರಲ್ಜು कविता आम दुई को भाग्य बोधे यह लेखा होता तेणु आम दी जन गोटे बंधन बांधि गलु ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ତ ତୁମ ପରି ଦେବତାକୁ ମୁଁ ପତି ରୂପରେ ପାଇଛି। ମୁଁ ଠାକୁରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟୁ। नहीं कविता आम दुई को जोड़ी को कई भी अलग करी पारिबेनी तू सब बेले मो आखि पलकरे रहिबु। हाँ ଚନ୍ଦା कविता ଚନ୍ଦା कविता उठो कविता कथा को कविता माँ माँ शीघ्र आसो कौन हेती चंदन काई केमती पार्टी करूथिलु मु किसी जानी पारुनी माँ हम दी जन कथबार्ता हवा बेले कविता ओटा तले पड़ी जाई मूर्छित हो गला। ठीक अछि तू पानी टिके आनिलु ठीक अछि माँ तोर कौन हेची मा तू पड़ी गलु केमिति ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ବା ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ତ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। चंदन तू डॉक्टर को फोन कर ठीक अछि माँ। हेलो हेलो डॉक्टर कौन है मैडम एत रात मते फोन करते कहीं देखंतु डॉक्टर बहुटा हठात बेहोश होई तळे पड़ी गला ठीक अच्छे मो देखुचे देखंतु मैडम आपण बड़ खुशी कथा कौन डॉक्टर आपण बहु महा हेबाक जाऊचे
ଭଲ ଭାବରେ ତାର କେୟାର ନେବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦନ ଆଜି ପରେ ତମ ବାସର ରାତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା କଣ? ନାହିଁ ମା, ଆଜି ଯାଏ ତା ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା କେମିତି? କୁହ କବିତା, ଏସବୁ ଘଟିଲା କେମିତି? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ। ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କବିତା। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ଘରର ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲୁ। ହଁ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ଯିଏ ମୋର ଅବସ୍ଥା କରିଛି ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କଥା କହିନଥିଲୁ କାହିଁକି? କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ହେଲେ ତମେ ମତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲାନି। ତା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ତୁମ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛୁ, ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଏବେ କଣ ହବ ଚନ୍ଦନ? ଏବେ କଣ ହବ ମା? କଣ ଆଉ ହବ? ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯା। ଏତେ ରାତିରେ କୁଟିଆ ଝିଅ ଯିବ କୁଆଡେ? ତା ବୋଲି କଣ ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କିନୀକୁ ଏ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରଖିବୁ? ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାଲି ପାରିବୁ ତ? ହଁ ମା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦବା ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯା। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ। ପାରୁଛ ଯଦି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ହଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କାହିଁ ଘଟି ଯାଉଛି ମା? ସେଇ ଝିଅଟା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା ବୋଲି ତାକୁ କେତେ ଆଶା ନେଇ ବିବାହ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ତା ସହିତ ମୋ ସଂସାର କରିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ହଁ ରେ ଚନ୍ଦନ, ଝିଅଟା କଳଙ୍କିনী ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ। ହେଲୋ ବୋଲି କଣ ଗୋଟାଏ ପରର କଳଙ୍କକୁ ଆମେ ବୋହୂ କରି ରଖିବୁ? ଏ କଥା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ଚନ୍ଦନ। ଆରେ ଦେଖିବୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ଝିଅ ଠିକ କରିବି, ଆଉ ତୋ ବାହାଘର କରିଦେବି। ହେଲା, ଚାଲ ବାବୁ, ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ। ସେ ଚନ୍ଦନ ବାବୁକୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବି ବୋଲି, ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ଘର ଲୋକ ବି ଏକଥାଟା ଜାଣି ମତେ ଘରୁ ତଡେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ନେବି ସେ ନାଗାର ପ୍ରତିଶୋଧ? ମୁଁ କେମିତି ନେବି? ନା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। अरे हे जा, अरे आत्महत्या अरे माँ कविता तू बापा, अरे माँ तू बंचीचु बଞ୍ଚିବାକୁ ତ ଚାହିଁଥିଲି ବାପା, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲି। नहीं रे माँ, परर कलंक को गर्भरे धरी तो मरबू कहीं जानिचु जानिचु जड़े लोक आसी कहला देवा तो मारी नई पाड़ी रे फेंकी देइछे, सेतिपाई देवा को मु जेल पटाई देली। तमे कौन कल बापा?
तुम्हें देवा भाई को जेल पटे देल एत बड़ बोले काहे की कल बापा काहे की से मनीष नुहंती बापा से देवता जान पापा से दिन देवा भाई कौन कहते से कहते मो गर्भर बढ़ुवा पिलार बापा से बोले से नुहंती बापा ताहेले सतटा कौन नागा लोग गर्भवती थी से नागा मत बार बार आस देखे मत ठकी नहीं चली गला बापा किंतु देवा तो पिलार बापा बोली कहला काहे की तुम्हें मत जीवन रू मार दो बोली देवा भाई मिछ कहला बापा हे भगवान एते सब गटी गला एले मु किछि जानी पारिलिनी हाँ मु किछि जानी पारिलिनी मामू कविता ए देख माम कविता तुम सामने ठिया है तुम्हें परा मत कहथिल कविता को मारी देछ बोली मामू एथर तो मु कहि परिबी मु किछ भूल करिनी बोली अरे देवा तो परी जड़े देवता केबे भी भूल करि पारिबेनी किछि न बुझी तो प्रति जो अन्याय करिछि तू मते क्षमा करि दब रे हाँ मते क्षमा करि दब नहीं मामू नहीं ए मामू बड़ मान के सान मान को क्षमा मांगवा उचित नुहे मोर जेल हो जाइथिला प्रमाण अभाव मते खलास करि देले मु जानी नथिली रे मो झीर कलंक को तो मुंडरे नहीं निज को अपराधी सजाई दबो केमिति न थाती मामू केमिति ए मामू तमे परा मते निज हाथ रे मଣିଷ करिच ए सब कर नथिले तम ऋण सुधी थाती केमिति किंतु कविता एबे भी कहबनी जे तू कार तोर गर्भवती हेच बोले से हराम ज्यादा नागा मो झील को बाहर पर लब देखे हे अवस्था करी ओ एटा ताल सिनागर काम मामो जाउछि मु से सोळा को बेकर रसी लगाई टाणी रे आसीबी केमिति कविता स्त्री अधिकार दबनी आबे भी देखबा ना भाई तुम सेटा को जाने से मारे तो मारी देबे अरे मारी दो तो मते मारी दो तो केतो तते ने मिलबा दरकार जाउछि मामू जाउछि मु जाउछि ना भाई रही जा भाई अरे चंदन तो पुणी आठी की काहे की आसीछु मु तुमको मो साथी नहीं जीवा को आछि कविता किंतु काहे की हे मो तो गोटे कलंकिनी हो तुम घर को चिपी केमिति किए कहला तमे कलंकिनी तमे जदि कलंकिनी ताले कुंती गांधारी तारा अहल्या एमाने समस्त गोटाए गोटाए कलंकिनी एमाने को काहे की पंचसती बोली कुआ जाउची जे निज विचार कलंकिनी काम करिताए ताऊ कलंकिनी बोली कुआ जाए तुमको तो प्रतारणा करा जाइछि किए कहबो तुमको कलंकिनी बोली तुम सिना कथाटे कहूछ किंतु तुम घर लोक मते ग्रहण करिवे तो अरे से माने ग्रहण न कले मु सब दिन पाए तुम पाकरे रहिबी आ तुम गर्भर बढुतिया पिलार बापा मु हेबी मु किंतु काहे की चंदन हे मो प्रति एते लोभ काहे कि ना तमे मो जीवन बंचैछ माने तुम चढ़ा ए जीवन कहार हो पारिबनी कहार नुह तमे महान बाबू प्रभु रामचंद्र अहल्या को उद्धार कला परी मो झिया को उद्धार कला देवा भाई मते न्याय दबा पाई नागा पाखक जाइछि हाउ तार किछि हे गले हे मो जमा सही पारिबेनी चिंता करनी कविता तुम देवा भाई रो किछि भी हबनी ताऊ साथ देवा पाई मु भी सेटा को जीवी चलो
ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। दस दिन है मो झील कुआड़े चलीगला जेते खोजिले भी तार पता मिलू कौन करी कौटी पाइबी मो झील को। भिनय भाई आमे केते खोजिलु हेले मीरार किछि भी ठिकाना पाइलुनी। नग सहित बेडरूम रे थिबा झियोटा राताराती कुआड़े चलीगला जी तमे किछि जानि पारलनी। दामान आपण भाबुदंते आ मेरा को मारी दैछो। मते लागुछि तमे ही मारी दैछो। और एई दिन भितर जदि मो झियो न पेरिबो तो हेले तम अवस्था कोन हबो चिंता भी करि नथिबो। पापा हेलो मीरा एते दिन कुआड़े जाइथिलु रे मां कुआड़े जाइथिलु। पापा यंकरे पाई केवल यंकरे पाई बापा मो थोड़ी बारी अच्छा ताई जाइथिले ये जमार भला लोक नहती शेषरे आम संपत्ति पाइबा पाई ये मत बाई थिला बापा ये मनुष्य नहे बापा ये मनुष्य नार गोटे राक्षस। अबे हाय हराम जदा मारे तो हेले हे ऐसा नहीं मो घरे बसा बांधी थिलो। भिनय भाई सबू तो जानी गलो खाली एतिकी नुह केवल तुम संपत्ति पाई आ मो भौणी मायावती को तुम सब बाहा कर देतिली हेले कौन करिबा कहानी अधार हो गला ना डरे हम कहानी केबे अधा रहबनी असे एई कहानी को मो पूर्ण करे मो आ जिते चाहेल भी ए सब संपत्ति हमारा वडारे हमारा। चुप बे बेईमान तो हे संपत्ति पाइबा पूर्व मो तुम मान को ठिकाना हो जाय जाइथिबे तो वंचित थिले तो तज मारिबो। चुप कर हराम जदा आज मो तुम समस्त को मारी मगर बारंडारे समाधि करिबे समाधि हराम जदा आज तो कौन तो सब चेहरा अब तो कहते बर्बाद कर तो प्रेमी बाबा मुझे चले सुनो खाली सतके हेबे तुम मामू छ कविता को बाबा कथा दे ताइज सद खेलेचो ताको बर्बाद करेचो भाई से वर्तमान गर्भवती अछि तो हबे तो तक बाहाबुला नाही कौन हेला 10 भेन भी दौले के बाणी पकड़ रखा जाए नेबे आउ तो कते भाबी बारुछो से कविता बा हबे हबे नाही बे और कहिलो बे बाहाबुनी बे जति बाहाबुनी ताहले मो तो जाइठी मारी शेष कर देबे बे मो नगर चलो आई नगर ए नगर मारबे तो सहज न होबे ए नगर गोटे 440 वोल्ट टच करे ये नगद छोइबो से जली पड़ी पाउस है जो भाई हरामजादा तो वोल्टेज सामना करबा पाई माठा को आसी बे तो करंट को फ्यूज कर देबी
शेष थर भाई पचारे कहबे तो कबे तो बाहब ना नहीं नाम बाहबेनी अबे तुमर कौन कर पकाइबो और कहलु बे मो तोर कौन करबे कौन करबो बाहा हबने हां देखिबी सळा को कौन करबे आज मु मरीष मारे बाध्य ही गली नहीं देवा भाई तमे किछि भी पाप करिन तांको कर्मर फल से माने पाइछंती। अरे बाबू तू आसे मो बाप जंकु राक्षस मान को कबलरु बंचेई देलु कोन दे तमर उन सुजीबी मो किछि बुझी पारुनी ए जे नहीं एटा तो हम कर्तव्य थिला किंतु कोडी तुमको देखिला पर लागुछि एले
मोर जमा मन पड़ुन ये मत भल पाउथिला बाबा आउ बा हबो को कथा दे ये मत धोखा देछ धोखा ନାଇଁ ଭଉଣୀ ତୁ ତାକୁ ବୋଲ ବସିଛୁ ଦେବା ତତେ ଧୋକା ଦେଇନି ए चुप कर तोरी पाई के बड़ो तोरी पाई ओ देवक तो छड़े नहीं सारी जो अब चले तो सपाई देवक को बाबा देखुछु कौन बाबा चलो एठारो चलो ଭଉଣୀ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନାଗା ରକ୍ତରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମତେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ମା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଦେବତା ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଦେବା ଯା ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତୁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ଚାଲ ବାବୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ममता ए ताले तुमको मते क्षमा कर देबो ममता से दिन भिकारी बोली कहबारु से मते कहलानी जे मो से 4 दिन तुम घर रही आसीतिबा देबा बाबू हमें बोल काम करी मध्य बाढ़ गाइबार आमर अभ्यास कहीं ना आमे परा गरीब आ एते बड़ स्वप्न देखना रे देबा चल बाबू चल मो सहित औसे के सुनिबे कहिबे देबा हमें ते दिन मेरा बेसा भितरे तमे कहिला जे तमे हो तुम पिला दिन संग देबा अरे केमिति कहथांती केमिति मेरा अरे से कथा कही तुम बापा मत जीवन मारी दे रे देव से दिन बड़ लोक अहंकार पड़ी मु भल पाइबा स्नेह प्रेम भूली जाइथि किंतु आज मोर आखि खोली जाइछि आज तू मेरा केवल तोर तोर देबा होसे गलो प्रिया प्रेमर तोर होसे गलो प्रिया प्रेमर तोर झुमे झुमे नाचे दिल मोर झुमे झुमे नाचे दिल मोर चोरे गलो मन कुमार झुमे झुमे नाचे दिल मोर झुमे झुमे नाचे दिल मोर मुँह नहीं नाई कर दिली तारी तू पाके तोर सते की जात बोलू दिया हे गली मुँह आदि तोर